दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इमरान खान साहब आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करने जा रहे हैं और कार्रवाई होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2:30 बजे का उनके लिए मुकदमे की समाअत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि इमरान खान साहब आज कोई बहाना तलाश करेंगे या आज अदालत के रूबरू पेश होंगे, क्योंकि उनके बारे में तो ये बात मशहूर है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिलीफ लेने के लिए अदालत में जाते हैं। जब रिलीफ मिल जाए बाकी तू कौन मैं कौन, ये है उनका बुनियादी फ़लसफ़ा जिस पर वो अमल दरामद कर रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज होने वाले अहम तरीन मुकदमे की यानी अहम तरीन समाअत के हवाले से तैयारियां मुकम्मल तौर पर वो कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर उसके इर्द गिर्द जो हिफाजती इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कारकुनान हैं इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ पर पुलिस की नफरी है तैनात कर दी गई है, खारदार तारें लगा दी गई हैं और जो खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिले के लिए खुसूसी इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। और ख़ास तौर पर वो टाइम जिस वक्त इमरान खान साहब अपने मुकदमे की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही मिस्टर जस्टिस सतर मिनल्ला करेंगे उनके सामने पेश होने जाएंगे, तो उसके लिए भी खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। आज के दिन के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से खुसूसी हदायतनामा जारी किया गया है जिसके तहत कोर्ट रूम नंबर 1 जहाँ पर इस मुकदमे की समाअत होनी है वहाँ पर दाखिले के लिए खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे जो रजिस्ट्रार ही जारी करेंगे और वो पास के हामिल शख्सियत को ही कोर्ट रूम नंबर 1 में जाने की इजाज़त मिलेगी और इस वक्त कोई बंदा नहीं जा सकेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने उनको जो शोकाज नोटिस जारी हुआ था तौहीन अदालत के हवाले से खातून जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से जो उन्होंने रिमार्क्स कहे थे उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो जवाब तहरीरी तौर पर जो जमा कराया है उस जवाब में इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू अपने आप को सरेंडर करने या माफ़ी मांगने इन दोनों का भी उन्होंने तकल्लुफ़ नहीं किया। उन्होंने मुकदमा लड़ने का इशारा दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने जो लचक दिखाई है वो सिर्फ इतनी सी लचक है कि अगर पायंतर मेरे जुमले बुरे लगे ने तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं। और साथ उनका ये कहना है कि ये इब्तदाई बयान है मेरा, इसके बाद भी मैं कोई बयान दे सकता हूं। यानी उन्होंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, यानी वो ये देखेंगे कि कोर्ट का मूड कैसा है, प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं, इन प्रोसीडिंग्स के अंदर उनको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मिल सकता है नहीं मिल सकता, इस वक्त माहौल कैसा है और उसके मुताबिक वो अपने मौक़िफ़ को थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस जवाब के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को भी चैलेंज कर दिया है। उनका ये कहना है कि जनाब आप तो ये मेरा मुकदमा सुनने की आपके पास वो नहीं है इख्तियार, और उनका ये कहना है कि रजिस्ट्रार मातहत अदलिया के जज के रेफरेंस के बगैर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। यानी उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को इनिशिएट की जाए, इमरान खान साहब का कहना है कि जनाब आप ये काम नहीं कर सकते थे। इसके लिए ज़रूरी है कि मातहत अदलिया की तरफ से रेफरेंस आए मेरे ख़िलाफ़, वो रेफरेंस आपके पास सबमिट हो, उस रेफरेंस के काबिल समाअत होने या ना होने के बारे में फ़ैसला हो और अगर वो काबिल समाअत करार दिया जाए तो फिर मेरे ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब देखना ये है कि इस जो सारे सूरत हाल है इसके अंदर कौन सा पहलू निकलता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो इस बात का जो है वाज़ेह तौर पर उनका ये इशारा दिया कि जनाब मेरा जो रिमार्क्स थे जो मैंने जलसे के अंदर बात कही है F9 पार्क के अंदर और रावलपिंडी के लियाकत बाग में, वो बात मैंने क्या किया है। उन्होंने कहा जी ये मेरा रद्द अमल है। रद्द अमल किस चीज़ का है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई। जो शहरी है, जो मेरा सपोर्टर है, जो मेरा चीफ़ ऑफ स्टाफ है शहबाज गिल, उसको पकड़ा गया, पकड़ के उस पर तशद्दुद किया गया। ये उन्होंने अपने जवाब में लिखा है, तशद्दुद किया गया, ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद भी किया गया। उन्होंने लफ्ज़ लिखा सेक्सुअल असॉल्ट का कि उनके ऊपर ये वाला उनको जिनसी तौर पर हरासा भी किया गया, जिसके नतीजे में मेरी तरफ से ये रद्द-ए-अमल आया, क्योंकि उनका ये मानना है कि मैं ये समझता था कि तशद्दुद का एविडेंस सामने आने के बाद मोहतरमा जज साहिबा उनको दोबारा
उसी एजेंसी, उन्होंने लफ्ज़ एजेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने पुलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसी एजेंसी के हवाले कर देंगे जिन्होंने पहले ही शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। यानी वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया, अगरचे इसकी इंक्वायरी ऑर्डर की जा चुकी है लेकिन अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई। आईजी जो हैं इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि जनाब शहबाज गिल साहब पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब तक 4 मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनके अंदर भी यही बात की गई है कि शहबाज गिल के ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि इस बात पर कायल हो चुके हैं कि जनाब जो है तशद्दुद किया गया है, लिहाजा वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये जो अदालती लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं, वो अदालती लड़ाई भी दो उन्होंने उसके लिए बुनियादें तलाश की हैं। एक सिविल राइट्स यानी शहरी इंसानी हकूक़, और उसके साथ साथ दूसरा उन्होंने अदालत का दायरा इख्तियार। यानी 2 चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई है ये बुनियादी तौर पर इन्हीं 2 नकात के इर्द गिर्द घूमेगी, इंसानी हकूक़ और अदालती दायरा इख्तियार। और इस सारी सूरत हाल में अगर किसी जगह पर उनको इस बात का एहसास हुआ कि जनाब ये कोई कार्रवाई होने जा रही है तो फिर वो अपना एक कदम पीछे ले सकेंगे। अब माजी के अंदर भी बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिनमें निहाल हाशमी हैं, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जिसमें दानियाल अजीज़ हैं, जिसमें तलाल चौधरी हैं। और इन तमाम लोगों के ऊपर भी यही बात की गई थी कि इन्होंने अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया या इन्होंने कुछ ऐसे अदालत के बारे में रिमार्क्स पास किए हैं जिससे अदालत की तौहीन का पहलू निकलता है। इसमें से सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अदालत से माफ़ी मांगने से इनकार किया था। और उनका ये कहना था कि मैं इस वक्त एक दोराहे पे खड़ा हूँ कि अगर मैं अदालत के कहने के ऊपर स्विस हकाम को आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ख़त लिखता हूँ तो मुझ पर आर्टिकल 6 लग सकता है, और अगर मैं ये ख़त नहीं लिखता तो मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं आर्टिकल 6 को अवॉइड करूं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवा लूँ। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवा भी ली और उसके बाद उनको नाअहल भी कर दिया गया। जबकि निहाल हाशमी हों, दानियाल अजीज़ हों या तलाल चौधरी साहब हों, इन तीनों ने अदालत के रूबरू ना सिर्फ गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगी बल्कि ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर भी छोड़ा। इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया अदालत के रूबरू और अदालत ने उनकी माफ़ी को भी रद्द किया। उनके जो सरेंडर था उसको भी साइड पर रखा और ये फैसला दिया कि जनाब इन्होंने तौहीन अदालत की है और इन शख्सियात को ताबरखास्त अदालत सज़ा दी गई। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी को चंद सेकंड्स की सज़ा, किसी को 40 सेकंड, किसी को 1 मिनट, चंद सेकंड्स की सज़ा दी गई और उस सज़ा के नतीजे में ये दोनों शख्सियात 5-5 साल के लिए नाअहल हो गए। अब इमरान खान साहब का अगर हम इसके से तकाबली जायज़ा लें तो ये बात सामने आती है कि जी इमरान खान साहब तो इस पैमाने पर अभी पूरा ही नहीं उतरे, क्योंकि नंबर 1 तो उन्होंने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो है उसमें कोर्ट के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ये जो मुकदमा है इसको फेस करूंगा। और दिलचस्प बात ये है कि हामिद खान जैसा नरम मिजाज शख्स जो है वो इस केस के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से पेश होंगे। अब इमरान खान साहब का बयानिए के साथ हामिद खान साहब का मौक़िफ़ कुछ मिसमैच लग रहा है और मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये कार्रवाई आगे चलेगी हामिद खान साहब को शायद इस मुकदमे की समाज से हटाकर बाबर वन टाइप करैक्टर को सामने लाया जा सकता है। अब इस जो मामला अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर जो इमरान खान साहब हैं अगर वो ख़ुद को सरेंडर नहीं करते, अगर वो अदालत के सामने गैर मशरूत अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगते तो फिर क्या होगा? फिर तो यकीनी तौर पर कार्रवाई होगी। शोकाज नोटिस है, शोकाज नोटिस का इमरान खान साहब ने जवाब दिया और उसके बाद ये प्रोसीडिंग आगे चलेगी। इमरान खान साहब कटहरे में खड़े होंगे, उनसे सवाल होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। कोई बंदा जो है, कोई वकील साहब को अदालती मावनत के लिए भी तलब किया जा सकता है और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। और अगर इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगते तो वो फैसला क्या हो सकता है? फैसला यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुजरिम करार दिया जा सकता है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 महीने कैद है और 5 साल की नाअहली है, जिसका इशारा जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी दिया और दीगर कानूनी माहिरीन की तरफ से ये बात सामने आ रही है। और इस सिनेरियो में कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर आके एक नई सिचुएशन डेवलप होगी। नई सिचुएशन इस वजह से कि पहली मर्तबा है
کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے جو لوور جوڈیشری ہے جس کے اوپر کام کا بہت زیادہ پریشر ہے، نہ صرف اس کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ ایک خاتون جج کا نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنے اسی جواب میں لکھا ہے کہ میں نے جوش خطابت میں کہہ دیا۔ جوش خطابت میں جو میں نے کہا کہ ایکشن لیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ایکشن لیا جائے گا، لیگل ہم ایکشن لینے کا انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو سچویشن اس وقت سامنے آ رہی ہے اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کو پہلے والے معاملے میں ریلیف دیا گیا ہے، کچھ اس قسم کی بھی اسپیکولیشنز ہیں کہ اس معاملے میں بھی عمران خان صاحب سے صرف نظر کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف اسی معاملے پر ایک دہشت گردی کا پرچہ بھی درج ہوا ہے، اور اسی معاملے کے اوپر پیمرا نے عمران خان صاحب پر پابندی بھی عائد کی تھی۔ اب وہ جو دہشت گردی کا پرچہ ہوا ہے اس پہ عمران خان صاحب اس وقت عبوری ضمانت پر ہیں، اور 3 ستمبر کو ان کی وہ ضمانت ختم ہونی ہے، اور اس معاملے میں ان کو دوبارہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اور وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ ان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم کی جائے گی یا ان کو کہا جائے گا کہ جناب آپ اب ذرا تفتیش میں پیش ہوں، یعنی ان کو اریسٹ کا آرڈر دیا جائے گا۔ اب اس سچویشن سے بچنے کے لیے بھی عمران خان صاحب ریمیڈی کے لیے چلے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 3 سپٹمبر سے پہلے یہ جو ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت، اس کے اوپر کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ روک دے، کیونکہ اگر وہ کارروائی نہیں رکے گی تو عمران خان صاحب کو پیش ہونا پڑے گا نا۔ پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اس پوزیشن پہ آ جائیں گے، یا تو ضمانت خارج ہو جائے گی یا ضمانت کنفرم ہو جائے گی۔ اب ضمانت کنفرم ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ وہ جو تحقیقات ہیں وہاں پر پیش ہوں، پولیس کے سامنے پیش ہوں، اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ لیکن 3 سپٹمبر آنے والی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ابھی اس سمت میں کوئی پیش رفت نہیں کی، نہ پولیس کو ہمت ہوئی ہے کہ وہ بنی گالہ جا کر عمران خان صاحب کو شامل تفتیش ہونے کا جو ہے محبت نامہ وہ تھما سکے، یا وہاں پہ بیٹھ کے ان کا بیان ریکارڈ کرا سکے۔ پولیس کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر درویش آئے، وہ تو پہنچیں گے نہیں کسی جگہ پر، ان کو بے شک بلاتے رہے، انہوں نے کہا میں نہیں آنا۔ اب اس معاملے میں وہ چلے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہاں پر جا کے ان کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ مقدمے پر جو FIR ہے اس کو خارج کیا جائے اور مجھے اس معاملے میں ریلیف دیا جائے۔ اب یہ سب کچھ اس وقت میں ہو رہا ہے، اس سارے سینیریو میں ہو رہا ہے جب ایک جانب پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی ابتری ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کی سچویشن ہے، اور سیلاب کے لیے بھی کل جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب گئے ہوئے تھے سوات، اور وہاں پر جا کے انہوں نے کچھ تھوڑی سی میڈیا سے گفتگو بھی کی، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دریا کے راستے پر ہوٹل دکانیں بنی ہوئی تھیں، اس کے اوپر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، اور یہ دریائی گزرگاہ پر یہ ہوٹلز اور دکانوں کی تعمیر شمیر جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی یہ میڈیا ٹاک آئی، ایک فیک اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر کی گئی جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر لکھا تو بظاہر تو انہوں نے بالکل فوج کا مونوگرام بھی بنایا ہوا ہے، اور اس پر اگر آپ سرسری دیکھیں تو لکھا ہوگا، آپ کو نظر آئے گا ISPR، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو لکھا ہوگا انٹر سروسز پیرڈی ریلیشنز۔ اب ایک پوسٹ شیئر کر دی گئی، اور 6000 جب میں نے دیکھی تو اس وقت 6000 سے زائد کوٹ ٹویٹس ہوئے ہوئے تھے، لائکس چل رہے تھے، بڑی ٹویٹ جو ہے بلے لگی ہوئی تھی۔ وہ ٹویٹ کیا تھی؟ اس ٹویٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا، اور یہ جو بیل آؤٹ پیکج ملا ہے IMF کی طرف سے پاکستان کو، اس پر انہوں نے ان کو مبارکباد دی، اور ساتھ اس بات کی درخواست کی کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، اس کامیابی کے پیش نظر کل ملک کے اندر عام تعطیل کا اعلان کر دیا جائے۔ نہ صرف عام تعطیل کا اعلان کیا جائے بلکہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو نشان پاکستان سے بھی نوازا جائے۔ اب سرسری طور پہ دیکھیں تو وہ چونک جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، لیکن جب بعد میں پتہ چلا تو یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کی پوسٹیں کی جائیں۔ اب یہ ہے وہ بنیادی چیز جو اصل معاملات ہیں
ان سے توجہ کو ہٹانے کے لیے اور پروپیگنڈا ٹولز کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب تک ان کے خلاف، اس طرح کے اقدامات کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، اس وقت تک یہ نظام آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے اصل معاملہ جو آج کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب آج 2:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر پیش نہیں ہوں گے تو کیا ان کے خلاف اس عدم پیشی کے اوپر بھی کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں، ممکن ہے، البتہ مجھے اس بات کے 99.9% یقین ہے کہ عمران خان صاحب 2:30 بجے عدالت کے روبرو پیش ضرور ہوں گے، کیونکہ پیش نہ ہونے کا مطلب کچھ اور ہے۔ لیکن وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں نے تحریری جواب داخل کر دیا تھا، میرا وکیل آ گیا ہے، دوبارہ اگر کبھی ہوں گے تو میں بلا لوں گا، میں جلسے کے لیے جا رہا ہوں اس وقت سوات، کہہ سکتے ہیں نا، کہنے میں کیا عرض ہے۔ لہٰذا یہ جو دن ہے آج کا، یہ کچھ تہلکہ خیز ہونے جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگز آج کی، اس سے پتہ چلے گا کہ جناب یہ کیس کا رخ کیا ہے، عدالت کا موڈ کیسا ہے، اور وہاں پر جو گفتگو ہے وہ کیسی ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں، یہ واپس لینے سے کیا عدالت کی تسلی ہوگی، اور اگر تسلی ہوگی تو کیا وہ شو کاز نوٹس واپس لے کے کارروائی کو ختم کریں گے؟ یہ تفصیل سے پتہ چلے گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔